manungkupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kundi ang imo ang matuman. May mga anghel nga mitungha gikan sa langit, ug nilig-on kaniya, ug samtang nag-anto siya sa labi pagayot kamainiton, nangahulog sa yuta ang iyang mga singot, ingon sa dagkong puno sa dugo. Human sa iyang pag-ampo, nitindog siya na matinugtanon sa kabubugpon samahan. Ang iyang pag-ampo nagdala kaniya ngadto sa pagsunod sa kabubugpon samahan. Kung nagbigpon kaniya batok sa mga pagsulay na iyang isaubang andam-alang sa pagdaulog sa dakong misteryo sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus. Ang bato sa kanto sa atong personal o katilimbanong kinabuhi isip mga Kristohanon. Aw sa kawalay kasiguruhan ug makinati ang impyerno dinhi pa sa kalibutan. Kay daghan man unya nga makalilisang nga mga hitabo personal man o kasinatiang pangkinatibukan nga masub-anong makasaksi niini. Ning Kwaresma, buot ko nga ipaambit ang ikatulong espasyo. Jesus atubangan ni Pilato. Nagasimba kani-kanimo o Kristo o nagadayon kanimo. Ang pagbasa dito sa Ebanghelyo ng San Lucas. Ang dalan ng katiyakan, subayon o pagkakitan. Hindi ka mayroon sa takot, nagpapalo sa dilawatan, subayon o Ang ikaupat nga espasyo, ang paglapdos o ang pagpurong-purong pagsunod. Nagasimba kami kanimo o Kristo o nagadayon kanimo. Pero tungod sa imong bala ang cross, imong itubot ang kalibutan. Pagbasa dito. Ang ikalimang espasyo, gidawat ni Jesus ang cross. Nagasimba kami kanimo o Kristo o nagadayon kanimo. Ay tungod sa imong bala ang cross, imong itubot ang kalibutan. Ang pagbasa dito sa Ebanghelyo ng San Juan. Himayaan sa uubio. Pag-iko ng kalaban, hindi makabibigay sala, bakit ba mahinabi mo? Jesus mali, hindi makabibigay sala, bakit ba mahinabi mo? Jesus mali,
Panginoon Jesus kaniya. Sultihan ko ikaw, karong adlaw at tuka sa paraiso, uban ka nako. Sa iyang isip sa tao. Ang kulang lang mao nga wala siya magpakabana sa pag-anto sa kabus na si Lazaro nga anaa nangandoy sa kaluoy naglubog dito doon sa puntahan sa balay sa dato. Namatay si Lazaro. Unya nahiadto si Lazaro sa kiliran ni Abraham kung natagamtam ang kanipay. Namatay ang maong dato o ginubog. May buta binigsuon kung salamat sa inyong paghulog inyong natuwang diagnosis gikan sa pagpapahan gikan sa process sa pagpapahan sa kinig sa pinili na sa pagkatasan ng pagpapahan sa usapan simbahan. Ay, nasa katropa. Hello, katropa. Dan! Hello everyone! The content for today is about God. Hello everyone. Gibilin ko nila ako ra sila Kaon. kaog Jollibee. Nangaon itong Jollibee padaplin tang. Ako diskotso. Di pa malanay kay Pas man kay Bulakaw. Mao na. Ako ra pud nagbilin ako. Sila ra daw og pakailabot sa budget. Kaon na lang daw siya biscuits.